नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपको स्वागत जनाऊँगी आपणकर अति प्रिय चैनल ओम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाई सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी मध्य दबाई दियंतु। वीडियोटी को लाइक शेयर मध्य कर दियंतु। एबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। महाराष्ट्र एवं एहार आखपाख अंचल सृष्टि होइथिबा घूर्णिबलय एबे गांगेटी पश्चिमबंग झारखंड छत्तीसगढ़ उपरे सक्रिय रही। एहार प्रभाव में ओडिशा रे लागी रही वर्षा। अन्यपटे आज राज्यर अधिकांश स्थान में प्रबलरू मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। आज सकाळ 8:30 जाए 21 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। राज्यर अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरण वर्षा लगी रही। परवर्ती खबर श्रमिक मानक पई सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि कले सरकार। श्रमिक विशेषकर असंगठित क्षेत्र में कार्य करुवा कर्मचारी बड़ निष्पत्ति नेइछंती केंद्र सरकार। एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप क्रमे केंद्र सरकार सर्वनिम्न मजूरी हार में परिवर्तनशील महंगा भत्ता भिडीए संशोधन करी घोषणा करिसेंती। श्रमिक मानक पई सर्वनिम्न मजूरी हार दिन को यथाक्रमे अणकुशली 783 टंका एवं 868 टंका हेबो। सेही बड़ी कुशली मानक पई दिन को 954 टंका एवं उच्च कुशली तथा वाचवार्ड पई दिन को 1035 टंका को वृद्धि पाइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा। पुणी 25 लाख महिला को मिलिबो सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना रे 25 लाख महिला अकाउंट को जाई सारी प्रथम किस्ती टंका। वर्तमान सुधा एही योजना रे प्राय 92 लाख रु ऊर्ध्व महिला आवेदन करि सारिलेनी। तेबे बाकी अकाउंट को केबे टंका आसीबो से नहीं महिला माने द्वंद्वरे रहिछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती आउ किछि दिन मध्यरे पुणी 25 लाख महिला को प्रदान करा जिवो प्रथम किस्ती टंका। आउ 25 लाख महिला पाइबे दुर्गा पूजा भेटी। 4टी स्लाब रे पर्यायक्रमे कोटिए हिताधिकारी पाखरे सुभद्रा सहायता पहुँचो। जो माने आवेदन करिसेंती सरकार समस्तंकर वेरिफिकेशन करिवे। उपमुख्यमंत्री आशा रखिछंती कोटिए लोकंको पाखरे खूब शीघ्र सुभद्रा टंका पहुँचो। आहुरी से कहिछंती आसंता मार्च मास 8 तारिख रे द्वितीय किस्ती आउ 5000 टंका दिया जिवो। द्वितीय किस्ती टंका एककालीन समस्त 1 कोटी हिताधिकारी को दिया जिवो। द्वितीय किस्ती देवा पूर्वरु प्रथम किस्ती टंका समस्तंको अकाउंट को जाई सारिथिबो। तेणु केही व्यस्त हुअन्तु नाही। बैंक अकाउंट सह आधार लिंक करी रुहन्तु। टंका पर्यायक्रमे जीवो। परवर्ती खबर कटक स्थित केन्द्रांचल राजस्व आयुक्त नवेम्बर 16 को बिरसा मुंडा जयंती उपलक्षे मयूरभंज जिला पाई आंचलिक सरकारी छुट्टी घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पूर्वरु एही जिला निमंते नवेम्बर 1 को दीपावली परदिन पाई आंचलिक सरकारी छुट्टी घोषणा करा जाइथिला। परवर्ती खबर परिवर्तित टेक्नोलोजी रे आग को एटीएम रु टंका उठाइबा लगी आउ डेबिट कार्ड रो आवश्यकता पड़िबो नाही। एणिकी ग्राहक निज फोन माध्यम रे एटीएम रु टंका उठाई पारिबे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई बिना एटीएम कार्ड रे एटीएम रु अर्थ उठाण व्यवस्था को आरंभ करने को जाउछि। एसबीआई एटीएम रु टंका उठाइबा लगी आगो को आउ कार्ड रो आवश्यकता पड़िबो नाही। परवर्ती खबर विकसित भारत को नहीं लक्ष्य रखिथिबा भारत विकास पथरे आउ पादे आगो को बढ़िछि। खूब कम दिन मध्यरे भारत रे गड़िबो एयर ट्रेन। तेबे एही एयर ट्रेन पूर्वरु अनेक देश रे गड़िथिबा बेले वर्तमान भारत रे शुभारंभ नहीं निष्पत्ति निया जाइछि। एही ट्रेन द्वारा टर्मिनाल मध्यरे यातायात बेस सुविधा हबो। सूचना अनुसार 2027 शेष सुधा एही प्रकल्प संपूर्ण करने को लक्ष्य धार्य करा जाइछि। परवर्ती खबर वीडियो स्तर में एक बड़ धरणर अदल बदल करिसेंती राज्य सरकार। 43 जन वीडियो को बदली करा जाइछि। चंद्रमणि नाग राजबड़ संबलपुर टिटलागढ़ बदली होइछंती। सेहीपरि आकाश पंडा हेले आठगड़ वीडियो। राहुल मंडल हेले ढेंकानाल सदर वीडियो। सागर चंद्र मुर्मू हेले मयूरभंज विषय वीडियो। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर को स्वतंत्र मान्यता प्रदानकारी संविधान अनुच्छेद 370 को विधानसभा निर्वाचन पर केंद्र सरकार पुनः अवस्थापित न कले इंडिया क्लब सड़करू संसद पर्यंत पूर्ण बल प्रयोग पूर्वक आंदोलन करिबो।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର ଜାମ୍ମୁରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜଣେ 64 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ସର୍କୋ ସୁଇସାଇଡ୍ ପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆମେରିକୀୟ ମହିଳା ବିବାଦୀୟ ସର୍କୋ ପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜର୍ମାନ ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏକ ମାନସିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସେ କ୍ୟାପସୁଲରେ ଶୋଇବେ, ଯାହାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ବଟନ୍ ଦବାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋର୍ଟର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟନ୍ ଦବାଇବା ପରେ ଏହି ପୋର୍ଟରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦବାଇ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲିକତାରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଇରାକରୁ ବେଜିଂ ଯାଉଥିବା ବିମାନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କଲିକତାରେ ଗତକାଲି ଏକ ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏହି ବିମାନ ଇରାକରୁ ବେଜିଂ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆକାଶପଥରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବିମାନଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ବିମାନ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି। ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଭଦ୍ରକରେ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ରାୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆମର କିଛି ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଏହା ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ 59 ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ଯେପରି କେହି ଜାଣି ନ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଚରଣ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁତାପ କରିଛି। କ୍ରୋଧରେ ଆଜି ମୁଁ ଏପରି କରିଥିଲି। ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ମୁଁ ଡରିଯାଇ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଡିପିଓ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି 2024 ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 177ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ସମୟ ସୀମା ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ରହିଛି। www.odishapolice.gov.in ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୟୁଆର୍ ପାଇଁ 7ଟି, ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ 19ଟି, ଏସ୍ସି ପାଇଁ 88ଟି, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 63ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ମହିଳା, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲିଖିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ। ବୟସ ସୀମା ସର୍ବନିମ୍ନ 21 ବର୍ଷ, ସର୍ବାଧିକ 38 ବର୍ଷ। ବୟସ ଗଣନା 1/1/2024 ଅନୁସାରେ ହେବ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।